श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवतर এই ভাগরে ଆମେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜଡ଼ ଭରତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଭରତ। ସେଇ ଭରତଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଲେ ଜଣେ ରଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୟା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ରାଜଗୟ। ଦିନେ ରାଜା ଗୟା କ'ଣ କଲେ, ବା ଗୟା କେହି କହନ୍ତି ଗୟ, ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ଶିକାର ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ରଜା। ରଜା ଶିକାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିକାର ରଜା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ କିଛି ହରିଣ ପରି ଦେଖାଗଲା ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଗୟାଙ୍କୁ। ଗୟ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ସେ ସ୍ୱର ଯାଇ ବାଜିଲା କାହା ଦେହରେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦେହରେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବା ଗୟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କଲେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ହେଲେ ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଫଳ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ରଜା ସିନା ହୋଇଛ, ମାତ୍ର କର୍ମ ଅସୁର ପରି କଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅସୁର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତୁମେ ଅସୁର ହୋଇଯାଅ। ରାଜା ଗୟା ଅଭିଶାପ ପାଇ ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଲେ। ନାଁ ହେଲା ଗୟାସୁର। ଗୟାସୁରର ଶରୀର ପ୍ରାୟତଃ 5 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଚେହେରା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ଏ ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୟାସୁର ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଥରେ ଫେରିଯିବି ବୋଲି, ଏ ଅସୁର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୟାସୁର ନିଜର ଦେଖିଲେ କ'ଣ ରୂପକୁ, ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଡରିଯିବେ, ତେଣୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଏ ରାଜା ଗୟା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର କୁହ। ଯେଉଁ ଡର ଗୟାସୁରକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ, ଗୟାସୁର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏ ସ୍ୱରୂପ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ମୋର କୁରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
मन मस्तिष्क ये जिनस को रखिला सी जे कौन गोटे एमती भगवान को वर मागिबी जहाँद्वारा भगवान कौन करेंगे मत से वर देलापर मो प्रजागण मत कुरूप देखिकी मोर कदर्य रूप देखिकी भय पाइबे नहीं। से मागिले वर क्या वर ब्रह्मा को जे मो दर्शन मात्रके जीवर कल्याण हेउ ताकू स्वर्ग प्राप्ति हेउ जदि मत यही वरटी दिंतु। ब्रह्मा तथास्तु कहले चलीगले। यापर गयासुर निज राज्य को फेरिले। गयासुर को दर्शन मात्रके मुक्ति मिलिबो, पाप सबू नष्ट हब, स्वर्ग प्राप्ति हब। एक कथा सबुआड़े जलंता निया परी व्यापीगला। पापींकर भीड़ लगिला। पापींकर मौज कहले नसरे। मन इच्छा लोक माने कौन कले पापकर्म कले। पापकर्म बहुत करीगला परे जो मनस्ताप आसला जो भाविले ये पापर मुक्ति केमती आम मिल आमको से चिंता कले जे गयासुर अच्छा आसिक दर्शन कले गयासुर को एवं गयासुर को दर्शन मात्र के स्वर्ग प्राप्ति है सेमानकर संतुलन बिगड़ला। पापी माने अनायासरे स्वर्ग चलिले। किछि बाधा बंधक नहीं, बाधा बंधन नहीं, किछि विघ्न नहीं। पाप कर जिते पारुच पापरे बुड़ी रुह। गयासुर दर्शन कर पाप कमिबार ना नहुनी। इयाड़े जो पापी मानकर स्वर्ग जीवा से मध्य कमु नहीं। भगवान व्यतिव्यस्त हेले। भगवान भाविया को लगिले जे ये गयासुर पाई संतुलन बिगुड़ुची। लोक माने धर्मपथर पथिक होना, समस्ते विधर्मी होचंती एवं शेष मुहूर्त आसी ये गयासुर को दर्शन करी चली जाउचंती स्वर्गधाम को। तेणु ये गयासुर को मते मारिबा को निहाती पड़िबो। यहाँ पर भगवान कौन कले निजे आसी पहुँची गले गयासुर पाखरे। गयासुर पाखरे पहुँची प्रभु सबु कथा कहले जे हे गयासुर विश्वर संतुलन रक्षा करने होची मोर कर्तव्य। तुम पाई ए विश्वर संतुलन आज बिगड़वा को बसी। पाप बढ़ुची। इयाड़े स्वर्गयात्रा मध्य लोकंकर बढ़ुची। तेणु मत तोते मारिबा को पड़िबो। जदि तोर कोनोसी अंतिम इच्छा अच्छी गयासुर मो आगे प्रकाश कर। मु चेष्टा करी तोर अंतिम इच्छा को पूर्ण करने। गयासुर कहले मोर दुईटी इच्छा अच्छी प्रभु। जदि मोर दुईटी जाक इच्छा को आपण पूर्ण करदेवे ना आपण को मते मारिबा को पड़िबो नहीं। मु निजे स्वतः शरीर त्याग करदेवी। आपण को मते मारिबार आवश्यकता किछि नहीं। मु आपे आपे मो शरीर को त्याग करदेवी। भगवान पचारे तुम इच्छा एवं प्रकाश कर गयासुर। गयासुर तार प्रथम इच्छा प्रकाश कले जे मो स्थान को जदि कहीं आसीबो एवं कहिबो हे भगवान मो पितृश्वर पितृपुरुषों को मुक्ति करंतु। आपण को से लोकर पितृपुरुष एवं पितृश्वर इत्यादि को मुक्ति करने को पड़िबो। इथिपाई गयासुर एक वर मागिले जे जदि कौनसी लोक श्राद्ध करने को असमर्थ ता पितृपुरुष कौन मुक्ति पाइबे नहीं। श्राद्ध करने को असमर्थ है बोली ता पितृपुरुष कौन सेमती घूरी बुलुवे। केवल जदि ये जो गया पाखरे आसी कहीदेले हे भगवान मो पितृपुरुष को मुक्ति कर दियंतु ताहले से मुक्त हो जिवे। से लोकर जो असमर्थ लोक जेता पितृपुरुष श्राद्ध न दे पारे तार पितृपुरुषंकर मुक्ति हब। समाज मंगल पाई अभावी लोकंकर जो मान सब असुविधा पड़ी श्राद्ध न करि पारंती से गयासुर ये वर मागिले जदि कई श्राद्ध न तर्पण आदि न करि पारला ता पितृपुरुष को ताहले जदि से गया पाखरे आसी केवल कहीदेला जे भगवान मोर पितृपुरुष पितृश्वर को मुक्ति मिलू ताहले ताकू मुक्ति मिलवा उचित। बहुत सुंदर कथा मागिचंती गयासुर। यहाँ पर द्वितीय इच्छाटी प्रकट कले से समय यज्ञ चली गयासुर
ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଦେବଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଦେହରେ ବାସ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଭଗବାନ ଏପରି ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ଗୟାସୁରର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଗୟାସୁରକୁ ବର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗୟାସୁର ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଗୟା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୟାସୁର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଦାନର ବଳ ବହୁତ। କାହିଁକି ଦାନ ଖାଲି ଧନରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦାନ କରିହେବ। ଆମେ 10 ଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେତେ ତୟାରୀ କରୁଛେ। ସୁଖଦେବ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସେଠି ଦରକାର ହେବ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛେ ଏ 10 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା, ଧ୍ରୁବ ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କେବେ କେହି ତୟାରୀ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ବା ନ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ତୟାର କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏ ଦିଗରେ ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସଂସାରରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସହାୟତା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ଆଉ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ, ଧର୍ମ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ତାକୁ ତୟାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସେଠ୍ ଥିଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ହାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଠ୍। ଦିନେ ଏଇ ସେଠ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମରିଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଆସିଲା ସେଠ୍ଙ୍କର ଏଇ ବିଲେଇର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଠ୍ ମଲେ। ସେଠ୍ ମଲା ପରେ ସେଠ୍ ଦେଖିଲେ, ସେଠ୍ ତ ମରିସାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଗାଁର ଜଣେ ହେଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠ୍ଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ସଂସାର। କାହିଁକି ନା ସେଠ୍ଙ୍କ ବିଲେଇ ମଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଯଦି ସେଠ୍ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ତାଙ୍କ ବିଲେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠ୍ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ମାଲାମାଲ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେ ସେଠ୍ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ସେଠ୍ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଦେବ କିଏ? ଏଇ ହେଉଛି ମତଲବୀ ଦୁନିଆ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ଆପଣ ଖୋକଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦେଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଚାରିପଟକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେତେ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣ ହରାଇବେ, ସେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେ। ଯେ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ କଥା କହୁଛି, ଆର ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମେ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ, ଆସି ତ ବସିବୁ କେଉଁଠୁ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିବେ। ଆପଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶୁଣିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାଗିବେ, ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗରିବ। ଆପଣ ଜଣକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା କହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆହୁରି 10 ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର କହିବେ। ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମାଗନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 10 ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁନିଆ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ସଂସାର ଏମିତି। କସ୍ମେ ୱାଦେ प्यार वफा सिर्फ बातें है, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते है, नातों का क्या कहना। ये होची कथा। भगवान कहती मु दुख पठाई तुममानकर खराब स्थिति तैयारी करुछि, असुविधारे पकाई संत को पठाई तुमको बारंबार बुझाइबार प्रयत्न करुछि। मु तुमको रास्ता देखाइबा को चेष्टा करुछि, ठीक रास्ता कौन, भूल रास्ता कौन। जीवन रे अनेक समय दुख कष्ट विपरीत परिस्थिति भगवान हमको दियंती। एइथिपाई दियंती जे परिस्थिति रे पड़ी आमे सजाड़ी हो जावा पाई। संत को पठाती आमको बुझेवा पाई, भल भल लोक सहित मिशांती आमर मन मस्तिष्क को भगवान का चरण रे लगेया पाई। एते सब कला परे मध्य फुल रास्ता रे तुमे चालुच, भगवान कथा कहउचंती। सुखरे समस्त साथ दियंती, सुखदे बुझौचन सब कथा परीक्षित को। सुखरे समस्त साथ दियंती, दुखरे आपण जेमतिया लोक होइतांतु निजको एकुटिया ही पाइबे। दुखद परिस्थिति भितर ना परिवार आपन साथ देव, ना घरे के साथ देवे, जहाँ निजर भावुचंती सी भी साथ देवेनी। दुख सुख बेले समस्ते पाखरे थिबे, दुख आसिला बेले केवल एकुटिया ही आपण निजे निजको पाइबे, सांगरे आउ केही नथिबे। एमती आपना लोक जो माने केबे आपण आशा कर नथिले, जे माने केबे मो साथ चढ़िबे, विभिन्न प्रकार बहाना देखाई एमाने आपण पाखरु दूरे जाइथिबे। जेतोले आपण दुखद परिस्थिति आसिला, जेतोले से प्रेडिक्शन पाइगले जे लोकर आगको दुख आसुची, आस्ते आस्ते आपणकर बंधु, आपणकर सांग, आपणकर आत्मीय तांकर संख्या कमिबाकू लागिवो। एक समय आसीबो जेतोले प्रकृत दुखरे आपण पड़िचंती, केवल आपण एकुटिया ही लड़ुथिबे, नो वन एल्स विल बी देयर, केही भी आपण सहित नथिबे। ये होची जहाँ पर बेसी भरोसा करिथिबे, जहाँ पर बेसी भरोसा ताठार देखिबे आपण शीघ्र ही हाथ छुटी जीवो, से लोक शीघ्र धोखा देव। भगवान प्रतिटी जगार आमको देखुचंती। सुखदेव कहउचंती परीक्षित को, आमे कथा समस्ते जानिचंती भगवान सबु जगार अछंती, कोठी नाहंती से कथा कहि हबो नाही। तथापि आमे भूल करंती, भाबंती जे केही आमको देखु नाहंती। कि विडंबना कहिले ईश्वर सर्वव्यापी। आमे भूल कला बेले भी प्रभु देखंती, ठीक कला बेले भी प्रभु देखंती। तेबे भूल कला बेले आम हाथ थरेनी काहींकी। केवल अनेक लोक कौन करती, ये जीवन रे बंधुता स्थापन करिबारे समय बहुत लगे दियंती। फेसबुक सांग हुंतु, व्हाट्सएप रे सांग, विभिन्न प्रकार सांग तैयारी करती, कांटेक्ट लिस्ट बढ़ाती। जनाशुना लिस्ट रु मो उद्देश्य कौन, जनाशुना लिस्ट रु कहीं ना कहीं मोर आवश्यकता बेले, मते आवश्यक पड़ला बेले मते विपदर उद्धारिबे। छोट छोट कथारे एमाने समस्ते साहाय्य करने को आगे आसंती। मात्र देखिए जीवन जेतेबेले सबुठारु बड़ काम आपणकर से पड़िथिबो, सेमानक पाखरे पड़िथिबो, सेमानक मध्यरु केही भी जणे आपणकर फोन उठेबे नाही। जेतेबेले जहाँ सह केबे संपर्क रखी नाहंती बा रखिबाकू चेष्टा करि नाहंती बा रखिबार इच्छा प्रकाश करि नाहंती, सेही भगवान ही केवल आम काम रे आसंती।
तेणु आश्रय नेबार अछि तो केवल ही केवल भगवान का आश्रय नियंतु। से केबे भी आपणकर हाथ छाड़िबे नहीं, केवल आपण हाथ भगवान का हाथ रे दे दियंतु। निज हाथ को अति भरोसार सहित भगवान का हाथ धरे दियंतु। आमे चुटी काटिबा को जाउचे, दाढ़ी काटिबा को जाउचे, चिन्हा थाउ चिन्हा न थाउ बारिकों पाखरे आम सर्विक धरे दौचे एवं आराम रे बसी जाउचे। किंतु भगवान का पाखरे आमे हाथ बढ़िया को बहुत थर चिंता करती। भगवान के हाथ में हाथ धरे देवाई बहुत आमे भावती, केवे सियाड़ को मुंड जाए नहीं। थरे भगवान को हाथ रे हाथ को धरे दियंतु। भगवान को आपण धरतु नहीं, भगवान आपण को धरतु, तार व्यवस्था करंतु। जदि भगवान आपणकर कौन काम कले नहीं, आपण काम बिगड़ी गला, आपणकर तो एक कथा सत्य जे आपणकर काम निश्चित भाव में जो काम आपण भगवान को देथिले से काम निश्चित भाव में आपण लंग रन रे केबे भी लाभदायक हो न था। जिते भगवान को गोटे काम अर्पण कले से काम फेल है, आपण दुख करेंगे जे भगवान मो कथा शुणिले नहीं। दर्शक बंधु सेमती हुए नहीं, भगवान समस्त सब काम करती। जिते आपणकर कौन काम भगवान कले नहीं आबा आपणकर से काम है नहीं, आपण अनुध्यान कर देखिए से काम इन फ्यूचर लंग फ्यूचर सांगे सांगे कथा कहूनी, सांगे सांगे बहुत लाभप्रद हो पारे। लंबा रन रे देखियो गले से काम निश्चित भाव आपणकर पाई मंगलकर नथिला बोली धरि नेबे। ए होची एति कथा बुझाइचंती किए सुखदेव परीक्षित को ए जीवन परिभाषा जे भगवान खातरे निज हाथ को धरे देवा अर्थ कौन। से सुखदेव पचारचंती प्रभु आपण गोटे कथा कहले आमे भगवान को हाथ धरे देबु, किंतु भगवान का हाथ धरिया अपेक्षा भगवान को हाथ धरे देवा भल कौन पाई। सुखदेव हेतु कहते जे परीक्षित गोटे सबुठारु बड़ कथा है गोटे पिलाटीए ता मार हाथ को धरी जाऊँची दुकान बजार जाऊँची, गोटे सुंदर वस्तुटी छुआटी देखला, जदि छुआटी मार हाथ धरी थाए कौन हुए, छुआटी हाथ को छाड़ी दौड़ा आरंभ करे से सुंदर वस्तु पाखक। रास्तार कहीं आसूची एक्सीडेंट हबार संभावना अच्छी, किंतु माँ जदि से छुआटर हाथ धरी थाए तेबे कौन सी हालत रे भी छुआ बाहा खसिकी जाए नहीं, एक्सीडेंट भय न थाए। सेमती आमे हाथ धरिले जदि आमको कष्ट है, जदि आमे कौन सी उपाय दुखित हेले भगवान का हाथ छाड़ी देवार संभावना अच्छी। किंतु भगवान जदि आम हाथ को धरी ना, जेते असुविधा पड़ू, खाल पड़ू, जहाँ जहाँ कष्ट मान पड़ू, ऑब्स्टैकल्स मान पड़ू, भगवान कौन करेंगे आमको निजे टेकी नेबे, खाल रे पड़े को देवे नहीं। आगामी वीडियो रे पुणी थर देखा, से पर्यंत रहुची नमस्कार।